Dubai Mall. Baby Shark. Gago. Napakaangas. Dami Baby Shark. Oh. Baby Shark. Nah, ang cute to. Gago. Ay, gago. Ano yung isda na yun, no? Tama. Ano yun, oh? Yung galunggong? Galong ko, hindi. Yung hinahuli natin, isa. Matambaka? Matambaka. Ito, ano? Ah, Ito yung pampano. Ayan. Putan, lumalaki pala to, no? Yung pampano. Galunggong. Tara, baba tayo. Oh, sure. Gago, ganda tignan. Doon tayo, alligator. Alligator fish. Oh, pagi, min, pagi. Dapat picture, boy. Tutun laki, oh. Ah, oo. Alligator ba yan? O Hindi, yan bata yung na alligator? Pagi na ano yan, yung malaki. Ibang pagi, no? Uy, puto, may mga patay, ah. Saan? Tamban. Ah, pagkain yan? Pagkain. Ang laki ng pagi, sarap na ano yan. Labo. Hindi, gago. Astig.